बालेश्वर टीम मु तुमर साथी से पिला माने बहुत आसिकी साहाଯ୍य कर लुगापटा खाद्य आउ सौदापत्र विभिन्न प्रकार सौदापत्र कमल ये सब प्रकार साहाଯ୍य कर आम गाँ लोग बहुत खुशी है। आशा बाली घर मशाणी सजिला आशा बाली घर मशाणी सजिला एते दुख देला काहे ऊपर वाला एते दुख देला काहे ऊपर वाला पत्थर कले बिछाती शहीद हुए देखिबा आगरो सपन बहिला आशा बाली घर मशाणी सजिला देखिबा आगरो सपन बहिला आशा बाली घर मशाणी सजिला एते दुख देला काहे ऊपर वाला एते दुख देला काहे ऊपर वाला पत्थर तले बिछाती शहीद हुए जेते कांदिले लुह सरुनी जेते कांदिले लुह सरुनी जेते कांदिले लुह सरुनी जेते कांदिले लुह सरुनी नमस्कार जय जगन्नाथ मु तुम साथीर संगठन प्रेसिडेंट अच्छी मु आज हूँ मयूरभंज जिलार बड़साई ब्लॉक दुर्गापुर पंचायत रंपाणी ग्राम गोटे घटना घटी आमर हूँ घर पूरा संपूर्ण जली नष्ट होमको 2 दिन पूर्व ये गाँव जड़े भाई आमको कॉल करते कलापर से वीडियो भी आम देखी से घर पूरा संपूर्ण आप नष्ट देखिए वीडियो माध्यम देखिए आमको बहुत दुख नाला घर देखिए संपूर्ण देखिए तंबू खाँचिक रही आरआई तंबू देलापर बहुत दुख रही मैंने बहुत गरीब लोक भी ना खटिले खाती सेमती सक्षम ना जे घर पड़ा सागे सागे घर करेंगे तेणु आम संगठन पिला बहुत बहुत धन्यवाद देवी जहाँ बालेश्वर आसी आम मयूरभंज जिले में एत बाट आसी समय काढ़ी आम आसी पहुँचीचु पाखे जहाँ आम सक्षम जे समस्त पारिश्रम समस्त किसी अनुदान आम आज अल्प किसी साहय को संपूर्ण न दे पारे भी अल्प किसी आम साहय करछु। मुझे प्रार्थना करूँ भगवान तुरंत घर हो जाऊ पक्का घर रुहति
आ सरकार को निवेदन कर तुरंत ए परिवार को इनक्वारी करी घर तुरंत देले आम खुशी अनुभव करूँ। लुह सरुनी जेते कांदिले भी लुह सरुनी जेते कांदिले भी लुह सरुनी जेते कांदिले भी लुह सरुनी आशा बाली घर मशाणी सजिला आशा बाली घर मशाणी सजिला एते दुख देला काहे ऊपर वाला एते दुख देला काहे ऊपर ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଝିଅ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ନିଭେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଦମକଳ ଫୋନ୍ ମାରିଛନ୍ତି ଦମକଳ ଆସିକି ନିଆଁ ଲିଭେଇଛି ଗାଁ ବାଲା ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ନାମଟା ମୂଳିଆ ବିନ୍ଧାନି ଗ୍ରାମ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନା ରଙ୍ଗପାଣି ଟଙ୍କପାଣି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଦୁର୍ଗାପୁର ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲକ ବଡ଼ସାହି ଜିଲ୍ଲା ମୁଁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ମହାଳି ରଙ୍ଗପାଣି ଗ୍ରାମରେ ମୁଁ ଜଣେ ମୁରବୀ ହିସାବରେ କାମ କରେ ମୂଳିଆ ବିନ୍ଧାଣି ତାର ରୋଷେଇ କରିବା ଅବସ୍ଥାର ତା ଘରଟା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସେ ଚହଳ ପକାଇବାରୁ ଗାଁ ଲୋକ ଉଜୁଡ଼ିଗଲେ କିଛିଟା ଲିଭେଇଲେ ଆଉ ଦମକଳ ଆସି ସବୁଗୁଡ଼ା ଲିଭେଇଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତାର ଘର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇଛି ଘର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତାପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ମୁଁ ତୁମର ସାଥୀ ସେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଆସିକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଲୁଗାପଟା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ସଉଦାପତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଉଦାପତ୍ର କମଳ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମ ଘର ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଆଉ ଘର ରଙ୍ଗପାଣି ଗୌରହଣ ପ୍ରଧାନ ରଙ୍ଗପାଣି ଗୌରହଣ ପ୍ରଧାନ ଆଗରୁ ଥିଲି ମୁଁ ନାଇବ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆଙ୍କ ଘର ଏଇ ରଙ୍ଗପାଣିର ଆଙ୍କ ଘର ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଛେଳି ଗୁରୁ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଆସିକି ସବୁ ଗୁରୁ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟିଦେଲେ ଦୌଡ଼ି ଆଉ ଛେଳି ଗୁଡ଼ାକୁ କାଢ଼ି ପାରିଲେନି ଦୁଇଟା ଛେଳି ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ପୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ନୁଗା ପଟା ଚାଉଳ ଧାନ ଚାଉଳ କାଢ଼ି ହେଲାନି ହୁ ହୁ ଯେତେବେଳେ ଜଳିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି ଦମକଳକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ଦମକଳ ବାଲା ଆସିଲେ ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ଆସିଲେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଦେଇକି ପଠେଇଛନ୍ତି ତମ୍ବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଆସିକି ଯେତେ ଯିଏ ଯାକ ସବୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଟିମ୍ ଆସିଥିଲେ ମୋ ସାଥୀ ସବୁ ରକ ଦେଇଛନ୍ତି ତମ୍ବୁ ପାଖରୁ ନୁଗା ପଟା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ରକ ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ମୋ ସାଥୀ ଟିମ୍କି